हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग 1 to 100। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50 5 1 51 5 2 52 5 3 53 5 4 54 5 5 55 5 6 56 5 7 57 5 8 58 5 9 59 6 0 60 6 1 61 6 2 62 6 3 63 6 4 64 6 5 65 6 6 66 6 7 67 6 8 68 6 9 69 7 0 70 7 1 71
72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80. 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100. Thank you.